Yakin bahasa Inggris kamu sudah baik dan benar? Yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ngomonginggris.com dengan saya, Candy. Belajar di Ngomong ID. Yang ketiga ada glide or diphthong atau suara lemas. Nah, pada kali ini saya pengen kalian ngikutin aja tekstur dari mulut kalian. Kalau kalian mulutnya ke kanan, ikutin ke kanan, mulut ke kiri, ikutin aja ya. Karena ini lemas, jadi diikutin aja. Oke, simbol pertama ada A. A. Kita masuk ke contoh. Repeat after me or you can follow me. Pay. Pay. Rain. Rain. Day. Day. Take. Take. Name. Name. Oke. Masuk ke simbol kedua. Ada I. Ya. I. Okay, repeat after me and you can follow me. 5. 5. 9. 9. Night. Night. Buy. Buy. Try. Try. Simbol ketiga ada dan u lebay. Jadi kalau digabungin jadi dipercepat ya. Ya, betul. Oke, kita masuk ke contoh. Repeat after me or you can follow me. No. No. Note. Note. Goat. Goat. Hold. Hold. Home. Home. Jadi kalau mau ngomong pulang, bukan go home, tapi go home. I wanna go home. Ya, kita masuk ke 4. Ada a dan u lebay. Au. Au. Ya. Au. Au. Kita masuk ke contoh. Repeat after me or you can follow me. Now. Now. Mouse. Mouse. How. How. Down. Down. About. About. Oke, kita masuk ke simbol kelima. Ada oi. Oi. Bukan oi. Oi. Ya. Oi. Oke, kita masuk ke contoh. Repeat after me and you can follow me. Boy. Boy. Join. Join. Oil. Oil. Boil. Boil. Choice. Choice. Oke, kita masuk ke simbol selanjutnya. Ada iye. I sama e. Jadi iye. Kita masuk ke contoh. Repeat after me and you can follow me. Near. Near. Here. Here. Tear. Tear. Ear. Ear. Dear. Dear. Oke. Simbol selanjutnya ada ye. Ya,
Kita masuk ke contoh. Repeat after me and you can follow me. Care, care, dare, dare, hair, hair, stair, stair, air. Oke, kita masuk ke simbol terakhir dalam glide or diphthong. Ada apa? Ul, betul. Ul, ul. Ya, sekali lagi. Ul. Oke, kita masuk ke contoh. Repeat after me and you can follow me. Pure, pure, cure, cure, tour, sure, sure. Itu terakhir. Baiklah English listeners, itulah tadi materi tentang vowels. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa belajar di rumah ya. See you! Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik subscribe, like, and share. Apabila kamu menyukai video ini, agar menjadi manfaat bersama ya guys.